अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमें मोहम्मद सुब्हान बिन रज़्ज़ाक़ पारा नंबर 10 का टेस्ट देने के लिए आए हैं, तो चले आए इनसे टेस्ट लेते हैं। जी मुबीन भाई सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी ऐदीकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अनफ़ाल मदनिय्यह। रुकू नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा इन यअलमिल्लाहु फी क़ुलूबिकुम खैरन यु'तिकुम खैरम मिम्मा उख़िज़ मिनकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व इन युरीदू खियानतक फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला वल्लज़ीना आमनू व लम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला तफ़अलूहु तकू फ़ित्नतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैनिन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم
نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يقولوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.